The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo. Sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, dinapay sang kabuhi. Dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa makasulatan ni Moises sa Levitico Kapitulo 11. Kag akon pagabasahon ang versikulo 44. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Levitico Kapitulo 11, versikulo 44. Kay ako ang Ginoo nga inyo Dios, busa pakabalaana ang inyo kaugalingon, kag magpakabalaan kamo, kay ako balaan. Pulong sa Ginoo nagalaragway sang sala bilang isa kadagta o kung isa ka mancha. Kag katulad sang isa ka mancha, dapat nga hugasan ini agod nga madula ang ini nga mancha. Kag wala na sang iban pa nga makahugas kag magadula sang mancha kun indi ang dugo mismo sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dugo sang mga kasapatan nga halad sa daan nga katipan makatabon lamang ina sang mancha ukon sang sala sang tabo. Apang ang dugo sang aton Ginoong Jesucristo nga amo ang kordero sang Dios, siya ang makapanas kag makakuha sang dagta sang sala sa kabuhi sang tabo. Amo ini nga si Juan mismo ang nagpahayag dra sa 1 John chapter 1 verse 7, and the blood of Christ cleanseth us from all sins. Ang makahugas kag makatinlo sa aton dagta sang sala amo ang dugo sang aton Ginoong Jesucristo. Wala ini nagapakita nga ang dugo gid lang, no? Kung hindi nga representasyon ini sang kabuhi mismo sang aton Ginoong Jesucristo, ang kabilugan sang aton Ginoong Jesucristo. Ambot silingon sini tungod nga ang kabuhi sang unod yara sa dugo sa pagpaagay sang aton Ginoong Jesucristo sang iya dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Sunod sa makita naton sa pulong sa Ginoo, ginhalad niya ang iya kabuhi. Ambot silingon sini ang iya kamatayon nga kinahanglanon gid nga mapatay si Kristo Jesus agud nga matubos kita sa aton nga makasalanan, kay mismo naghambal nga ang kabayaran sa sala amo ang kamatayon. Kung hindi siya kag wala siya napatay, wala sing kabayaran sa aton nga sala. Amo ina nga kung nang taon niya naton ang pagtudlo sang Biblia, sentro kagyara sa tunga ang cross. Kay ang cross amo ina ang larawan sang kamatayon, kag ang kamatayon sang aton Ginoong Jesucristo amo ini ang kabayaran sang aton nga mga sala. Kag ano ka importante ang pagkabanaw? Ang pagkabanaw amo ini ang nagapatimaan, nagapamatuod nga nanginma dinaugon ang aton Ginoong Jesucristo gikan sa sala kag sa kamatayon. Kay kung nagpabilin lamang ang aton Ginoong Jesucristo sa kamatayon, ambot silingon sini nga pirdi
nalupig sa kamatayon si Kristo Jesus. Kag ang isa gid lamang ka pamaagi, kag wala na si iban pa nga pamaagi, nga manginma dinaugon ang aton Ginoong Kristo gikan sa sala, amo nga kinanglanon nga mapatay gid siya. Kag hindi lamang amo sina, dapat mabanhaw man siya. Kay ang kabayaran sa sala kamatayon, kag ang kadalag-an sa kamatayon amo ang pagkabanhaw. Amo ina nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo nagaangot ining tatlo. Ang balaan nga pagkabuhi sang aton Ginoo Kristo, ini ang tinutuyo agod nga mapamatud-an nga balaan siya, wala siya sing sala katulad sang mga katawhan nga iya pagatubson. Kaya hindi lamang amo sina, kinanglanon nga mapatay siya agod nga mabayaran naton sala. Apang sa piyakabahin, kinanglanon man nga mabanhaw siya agod mapamatud-an nga siya nangin madinaugon batok sa sala, sa kamatayon, kabisan pa sa impyerno. Ti katahom sa sina balang kamatuoran, nothing but the blood of Jesus. Why? The blood of Jesus can make us whole again. Ang dugo gid lamang, kag wala na sa iban pa, sang aton Ginoong Kristo, amo ang makahimo sa imo kag sa akon nga bag-o liwan. Amoy na nga bisan pampulong sa Ginoo nagambal sa aton dira. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Bag-o kita nga tinuga, ayhan pagkabato naton ti Kristo bilaton luwas, wala man sa may naglain sa kurtis ang matata, sa taas ang ilong naton, o kon sa kolor sang aton ni panet, apang sa espirituano ni aspeto sang aton kabuhi, tamaan kadako ang nagbag-o. Ina tungod kay wala na ang gahom sang sala nga nagaulipon sa aton, kag nahuklasan na kita gikan sa kulipnan sa sala, kag yara kita sa kilwayan sa kay Kristo Jesus. Ina tungod sang dugo sang aton Ginoo si Kristo. Nothing but the blood of Jesus. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo, kag ang aton subong nga ginatalakay amo ang aton series Beneath the Cross of Jesus. Mga kamatuoran na tuhoy sa kamatayon kag subong man pagkabanhaw sang aton Ginoo sa Kristo, sa tinutuyo nga maaman naton ang aton kaugalingon sa pag-atubang sang aton nga Semana Santa o kun Holy Week sa sini nga tuig. Kag nag-highlight kita no sa mga naglain-lain nga mga pulong nga makita naton sa Biblia, nga pagi sini aton nga matun-an suno sa pag-antos, kamatayon, kag pagkabanhaw sa aton Ginoo Kristo. Kag subong man nga kung paano naton in-aplikar sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. So sa sini nga pagtuon naton, ikadwa na ini nga tion nga pagatun-an naton ang ini nga pulong, ang pulong nga holy o kon balaan. Sang aton ini nga tun-an sang tinalikdan nga adlaw, aton nga naibaluan nga ining pulong gali nga holy, ang pulong nga set apart, kag ang pulong nga saints, no, or saint. Ang iya sini nga root word, parehas lamang, nagikan lamang ini sila sa isa kapulong. Kag nga magambal kita sa pulong nga holy, ano ang ideya nga makita naton dira? Siya pinasahi, siya lain sa iban, amo ni ambot silingon sang pulong nga holy. Kag ining pulong balang holy sa daan niya katipan masami ginangot nila ini sa pulong nga sanctified, no, set apart, no, kag sa daan niya katipan ang mga pagkabutang sa sulod sang templo ginakabig ina nga balaan
ginakabig ina nga sanctified. Anong butsilingon sina? Ang butsilingon sinigali nga ang ina nga mga pagkabutang para lang gid galamiton sa sulod sang templo. Hindi pwede nga kwaon sa saserdote ang inaayhan nga palanggana dira o kung ang inaayan nga kaldero dira kag tapos dalon niya sa iya nga balay tapos lutuan niya to sang ilaya nga pagkaon. Hindi na pwede kay nga aman. Those utensils were sanctified. They were holy. They were set apart for the temple use. Para lang na iya sa buluhaton sa templo. Kag hindi na pwede magamit sa mga buluhaton sa gwa sa templo. Nadunduman ko sang una, subong daw hindi tanay inigid manotarano, ang tagsatag sa kasalakyan sang gobyerno na notaran ninyo kung anong ngalan niya sa kilid. May ngalan dra, for official use only. Ano ba't silingon sina? Nga kung gamiton ini para lang sa buluhaton sa sulod sang opisina. Hindi ni pwede magamit sang utang naton abidra sekretaryo o kon sang department head o kon kasinuman na ginassign ang ina nga salakyan tapos igamiton niya mag personal travel siya, maglagaw-lagaw to siya kag mag sightseeing sa kundi diin niya lugar, gamito niya ina o kung gamiton niya na iya nga maglagaw sa syudad kay mag-shopping to sa kundi indra nga department store. Hindi na pwede. O kung iya na gamiton nga magdulong sa iya nga mga kabataan sa ilang nga mga eskwelahan, hindi na pwede. Kaya nga man, for official use only. Ang butsilingon sini nga ang iya nga paggamit sini para lang gid sa sina nga departamento nila, sa ila nga opisina. Kung ang opisina nila kinanglanon abi sang isa dra ka butanaton computer kag mabakal to sila sa isa ka department store, pwede na nila magamit ang ina nga salakyan pagadto dito sa department store kag magbakal sang computer kay nga man official use ina. Now sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, masapwa naton niya kung sa daan nakatipan ang mga temple utensils, ang mga galamiton sa sulod sang templo. Halin sa candle stand, hasta dra sa mga incense, kag sa mga nagkakasari-sari dra nga mga galamiton. Ginakabig ina sila nga napahain, sanctified, separated, set apart. Sa daan nga katipan amo inang paglaragway sa pulo sa Ginoo. Kag ang ina nga prinsipyo gindalaman sa bag-o nga katipan. Kag ang ina nga prinsipyo makita naton sa aton kaimtangan bilang mga tumuluo. Kung sa daan nga katipan ang mga balaan nga mga pagkabutang ara sa sulod sa templo, kag para lang gid sa galamiton sa sulod sa templo, sa bago nga katipan ang mga tumuluo gintawag sila saints. Kag balaan nyo kung ano ang meaning sang saints? Set apart, sanctified, holy ones. Amo na nga sa aton ilunggo, anong pulong gamit? Balaan. Now, naibaluan nato niya ang ini nga pagkabalaan, hindi ni balaan niya wala nagita sing sala. Kag nga kung magambal kita nagadaguob-daguob ang aton nga hambal do katulad na bala sa mga drama sang una, no? Labi na gid sa tion sang Semana Santa nga kung magambal ang Ginoo dira sa radyo naton, kuno mati kita sa mga drama dira naga-echo ang iya nga tingog, hindi amo sina. Ukon sa mga pictures nga makita naton nga balaan ni sila kay nga aman nagasiga-siga ang ilang ulo. May ara dira nga bilog nga nagasiga. Halo. Hindi amo sina. Ang pulong drigali nga holy,
It is basically our position in Christ. Ang aton kahimtangan sa kay Kristo Jesus. Nanginbalaan kita. Paano kita nanginbalaan? Sa aton nga bersikulo sa tinalikdan nga adlaw, ginpamulong naton ini. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya nga wala makakilala sing sala, ginhimo niya nga mangin sala tungod sa aton, agod niya kita mangin pagkamatarong sang Dios sa iya. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Anong batsilingon sini? Ang aton Ginoong Kristo matarong wala sing sala balaan, apang ginhimo siya nga mangin sala. Paano ini? Kay siya amo ang nagbayad sang aton nga masala digto sa krus sa Kalbaryo. Kag tungod sini gintubos niya kita. Kag paagi sa iya nga pagtubos, diri naton makita nga nakabaton kita sang pagkamatarong sang Dios. Kag ini nga pagkamatarong amo ini ang nagdala sa aton sa tiilan sa Ginoo nga mabaton niya kita. Kay hindi na aton nga pagkamakasasala ang makita niya, kundi ang pagkamatarong ni Kristo Jesus nga yara na sa imo kag yara na sa akon. Amo niya kon aton nilang taon sa theology may pulong sila nga ginagamit, imputed sin and imputed righteousness. Ano ba't silingon sinimagambal kita? Imputed, ginhatag naton, ginpaalinton naton, o kon napaalinton sa aton, ginhatag sa aton. Imputed sin, kita nga makasasala, ginpaalinton naton sa kay Kristo Jesus ang aton nga mga sala. Kag siya amo ang naglukdo sang aton nga mga sala. Amo na akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo ang katahom diri nga pulong nga gingamit sa aton. Ara naton makita sa verse 21 sa 2 Corinthians chapter 5, ining pulong nga gingamit diri sa aton. For He hath made Him to be sin for us. Amo nang pulong dira nga katahom nga ginhambal for, tungod sa aton. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo, ang ating Ginoong Kristo matarong wala sing sala. Apang sa iyang dako nga gugma kag tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton mga kasalanan, gindala niya ang aton nga mga sala digto sa krus sa Kalbaryo. Nag-antos siya hindi sa iya sala kay wala man siya sing sala ngantusan. Apang nag-antos siya tungod sa imo kag sa akon to nga mga sala. Kag anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Kag paagi sini ginatagan kita sang pagkamatarong niya. We imputed our sin to Him, and by dying at the cross to obtain salvation, He imputed His righteousness to us. Katahom sina, no? Imputed sin, imputed righteousness. Imputed sin, kita ang aton sala ginpalinton naton sa iya. Kag siya amo ang nag-antos sang aton nga masala dito sa krus sa Kalbaryo, sa kabayaran sang aton nga masala. Sa piyakabahin sang iya nga nathuman ang ini nga bulaton niya sa krus sa Kalbaryo, ginatagan niya ikaw, ginatagan niya ako. Kag ang tanan-tanan niya nagtumuluo sang pagkamatarong. Kag niyan makapalapit kita sa tiilan sang aton nga Dios. Amo ning kun aton nga lang taon sa Biblia, ang tawo nga wala pa nakabaton kay Kristo bilang iya nga manluluwas, gintawag ina siya stranger, estranghero. Apang ang isa ka tawo nga nakabaton ni Kristo Jesus bilang iya nga manluluwas, ginakabig siya nga anak, son. Katahom sina, no? Ang isa ka tawo nga wala pa nakabaton ni Kristo bilang manluluwas, may kaawayon, enmity sa tunga niya kag sa Dios. Kag ang tawo nga nakabaton ni Kristo bilang manluluwas, may ara ginatawag kita reconciliation. Katahom sa sinang pulong. Kaysa ang pulong ginagamit sa restoration. Ginbalik sa daan, sa original nga kahimtangan.
basag uli kita ni Kristo Jesus. Ti ini tungod sang ginhimo ni Kristo Jesus sa krus sang Kalbaryo. Amo niya kon aton gili nga ng taon. Balik kita sa pulong nga ginatawag naton holiness, holy. Ikaw kag ako balaan sa tubangan sang aton nga Dios. Ang kinaiya sang Ginoo may duwa ka klase. Ang ginatawag naton communicable character kag ang ginatawag naton incommunicable character. Ang kinaugali, ang kinaiya sang aton nga Dios. Magamba kita sang pulo nga communicable, amo ini ang mga kinaiya sang Dios nga ginatag niya man sa imo kag sa akon. Sa tion nga ikaw kag ako nakaangkon sang kaluwasan. Sa piya kabahin, may ara man siya ginatawag kita nga incommunicable character. Kinaiya nga hindi niya, wala niya ginatag sa imo kag sa akon. Na mauna kita na ibla sa incommunicable. Inang mga kinaiya niya nga wala niya ginatag sa imo kag sa akon. Ano ini nga mga ginatawag naton kinaiya? Immutability of God. Ang pagkawalay pagbag-o sang Dios, wala niya ginatag sa imo kag sa akon. Ang iya nga eternal or eternity, ko isa ginagamit yung pulong eternality of God, wala niya man ini ginatag sa imo kag sa akon. Kaya hindi lamang amo sina omniscience, omnipresence, omnipotence, wala niya na ginatag sa imo kag sa akon. Sa piya kabahin, ang iya communicable character katulad sa love, kindness, goodness, truth, kag ang isa dira amo ang holiness, ang pagkabalaan. Amo inigali nga ikaw kag ako makakabuhi kita sang pagkabalaan. Kay nga aman ginatagan kita sang Dios sang kusog kagabakod paagi sa kamatayon ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ginbugay niya sa aton ang Balang Espiritu nga amo ini ang magbulig sa aton. Agod nga ang ini nga kinaiya makabuhi kag mabuhat naton. Amo na ang Balang Espiritu ang panawag sa iya, Parakletos, Paraklit. Somebody who is called to be alongside. Kung sa atong pagintawag siya, agod nga mag-upod sa kilid naton. Ano ba't silungan siya na? Siya gali, amo ang nagabulig sa imo kag sa akon, nga aton nga makabuhi ang love, kindness, goodness, truth, and even holiness. Kag iban pagidra nga mga communicable traits or character or nature sang aton nga Dios. Katahom sini amo ni nga kon aton nga lanton pagambal diri sa Dios aton, be ye holy for I am holy. Wala lang niya nagapataka ang Dios sa paghambal sa aton sini. Kung hindi sa paghambal niya sini, gisiguro niya gid nga mahimo naton ini. Kay nga aman ara ang balaan nga espiritu. Ang aton nga Dios hindi pro sa aton ba ko isa nga mga maestro kon maestra? Hatagan niya kita quiz. Tapos mambal siya kung sino maka-perfect uno. Pero ginasiguro niya nga wala sa may maka-perfect sang sina nga quiz or sa sina nga exam. Ti ano pang pulos sina? Ang ato niya ginuulain. Kung maghambal siya, makasiguro kita nga ara ang Balang Espiritu nga magabulig sa aton, agud niya kung anong iya nga mando, mahimo naton ini. Kung ang taon naton ini tanan bunga ini sa pag-antos, kamatayon, kag pagkabanaw sang aton Ginoong Kristo. Kag amo ini ang mensahe sang Semana Santa nga ginasaulog naton sa palabuton nga mga inadlaw. Gani kabay pa nga naaman atong pangununa sa sininga mga kamaturan nga aton niya natunan. Sa luwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.